Ole, tun ruma chuan French fry kan siam dawn ani. Naupang hianin alu kan an duh lo mai ro chu French fry ran duh. An ti ang deuh hlekan ma fiam thuan siam hlekan. Poi mo ve ni. Alu kan ni duem tila kan fa te pau hian zo tin la. An duh vak lo ma chu French fry ni chuan an phure me me ni. Chu wang chuan French fry kan siam ang ti hian alu pum nga vel ka fai te pin ka sil veka. Akor hi ka vel lawa jein ka ziat veka. Sumi nuwa chuan pante te in ka zaya. Uluk ta ka zai to nuwa chuan French fry ti chu a pian. Kan thave ka soi to mangai lawa. Ang thei tur berin ti hian nal dewin sei sangin chan vek ani. Alu kan ti to mai la French fry hi rau that tur kan du chuan atui kha hul thata nga ya. Ti hian atui hip turin ti mayang ficha minute song panga vel bor. Mkhung thadaw na ni. Ti chuan kan sil na tui te kha alo hi panga rau tui takena kan thei daw na ni. Minute song panga nuwa chuan kan thei ta a. Thirbel hi tereuh te kum thazet mai ka manga chan chu tel ka ret deuh wangin thirbel dar a chuan kum ve deuh tereuh te pawh ni se poimi alo ni. Ti chuanin ka French fry kan da na tur lum rei turin ka duwa ti hian phui thazet mai mang bawk anga. Ti chuanin fridge a kan alu da kha rit song panga liam ta hi kan an china lo hil deuh bal maya hetiang ani chuan rau thadu don khop mai tian bola ka dale veka engkamani te te ka pol don ani corn flour fian khat vel ka pola tin black pepper hi fian chan vel ka pol boka tin red chili hi mel ti moi turin kan tia tin chi atui tok tur velin pol boka tin tel tlem kalia chon ne so devin chopol vek don ani trap hianin ein chopol thadu berin ka ria ti chuan kan thlak chinanga arong mel te moyem ti te kelo endonia thirbel te reuh te ka man na chanju ti hina chiang mai in ka ria te la khan kan thil kan kha pakawra deuh tai phian apil ne hle turania achan chu pil ne lo chonin aro tha thei lo ni chu wang chuan thirbel tar deuh hlek chu mangila tel kha angai the me mem nona chu wang chuan thirbel te reuh te kan man hian tel tam vak lawa po ti hian alu tam tak kha ne takin tian apil the ni hey arong en ula moye me mai ni te cha kam to tak zet ka thlak ma sak ber ka chu ka chuak to a ti hian awai ni na ti le me ka ni tem chin te tui view mai atira ka soi thuk ang khan thili kan soi da na jira du om le i tom te om ve ya restaurant po hianin anin ka ria ming nal deuh te hi che tui mel ni bi ka chu tiang che chuan no pangpon alu kan anti deuh tor a chuan French fry anti te hi ange ni tui jok ta yu tura ngai na hin nei ta ta a that nai mo a thalo nei mo pi chu ka thelo mai ro chu ti hian ei cha ke chuan an sim sak ve zel mai la thil hal tuk khan ni lem chung lova amai ro chu soi ta kan khan te la hek khop mai du a ve khat kan man hi ei tel phei chu man non lo te hi thakop maya cholesterol kan ti te le ai bp sang kan ti te heng tan phei chonin zum thlum te pawni nga tel ei tam lo te hi tha eng chom he pawni sela tela pakawra anga kan shrim hi chonin tel kha afom na sabi ka tel hi a hopin kan hop lo chawani ti te pon soila kan soi so tam lawang chu no pangten tuyan ti kanan ti bok tak na alu te hi chu asiam te lo har salo ol sama puiting tan po hian alu te lo chon kai thelo ti to hi tam tak kan omin ka ria chuwang chon puiting kan niam no pang kan niam alu hi chu engtin pon siamila tui lo takina chuak thei lo ti hi ke ka ngai dan deu ania
bay po in siam na tui thawa kan pon tui ka ti thawa rot pon tui ka ti thawa eng tin pon siam la lu hi chu tui ni ama chu kan kal hi na lo ngei vak lo wa mi thiam ten suin lanin mo pon ni sela hi kan zo ta a ei chin ange a tui na mai lo siam ve te u siam har lo ka chui ti tuya no pang ni dang khor khat ve lek lek ei thin pon cho ka du le ti sek mai ni